Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Pipo dan adik Jurgen. Sekarang Pipo mau unboxing Jurgen punya mainan, yaitu Lego Duplo. Mari kita unboxing. Iya, Lego Duplo. Lego bobo ini. Lego Duplo. Tapi kami kak Lego. Ada sama Lego. Sama Lego. Nama Lego. Nama Lego. Nama Lego. Nama Lego. Sabar. Nama Lego. Iya, sabar. Nama Lego. Sabar. Nama Lego. Sabar. Nama Lego. Sabar. Nama Lego. Ini atas ini mana ada apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini guys, ini Lego Duplo dump truck. Open the box. Open the box. Excavator. Excavator. A button on the button. Excavator. And then we put the excavator. And excavator ini. Excavator. And excavator. And then excavator. And excavator ini. Tapi buat excavator. And excavator. And excavator ini. And buat excavator. Guys, ini Lego Excavator. Iya, sabar. Lego Bulldozer. Ya, Excavator. Bulldozer. Okay guys, let's open the box. Lego Duplo Bulldozer. Sabar. Ya guys, ada orangnya guys. Nah, ini ada batu-batu ya guys. Ini ada orangnya. Ya. Kita buka. Abin ini, buka ini, abin ini, ini
Ini Tanduk dump dulu, truck dan tanduk dulu, excavator. tanduk dulu. Oke guys, sekarang kita sudah selesai unboxing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. God bless you. Bye bye. Open the box.